चुके बाई प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ, लेकिन सोशल सर्विस मेरा काम है। कलिंग भारती फाउंडेशन जो है आज ये कार्यक्रम जो कर रहा है, आज जो प्रेस रिलीज हो रहा है उसका मैं फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है और ऑल इंडिया में पिछला 10 साल से कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम कर रहा है और हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी सर्विस डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है 10 साल से। खास करके कोविड टाइम में हमने जो काम किया, 5000 से ज्यादा लोगों को हमने बचाया दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर में 5000 से ज्यादा लोगों को हमने बचाया। 10 अनप्लेन बॉडी में पर्सनली जाके उनका डेड बॉडी को मैं क्रिमेशन कराया। जो चीफ मिनिस्टर उनको भी हमने इनवाइट किए थे और अभी 10-15 दिन मैं विश्वास जे तेखतসকলে कलिंग भारती फाउंडेशने जो कल्चर डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट ऑफिसर जितिन दास जी আগতে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়ান কৰেছপণ্ডেণ্ট আছিল জাতীয় এডিশ্যনত। তাৰপিছত মই ইকনমিক টাইমছত ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যনত গৈছোঁ। এতিয়া ইকনমিক্সত ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যনত মই কৰোঁ। আগতে ৰেগুলাৰ জব কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যনত ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনত মই বিশেষকৈ কৰোঁ। প্ৰফেশ্যনেলি মই এতিয়া জাৰ্নেলিষ্ট, কিন্তু মোৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে, হিৰণ্ময় ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যন বুলি NGO আছে। সেইটোৰ দ্বাৰা আমি প্ৰায় যোৱা কোভিডৰ পৰা 2019ৰ পৰা তাত বৃন্দাবনত প্ৰায় 300 বৃদ্ধা মাতা ভিক্ষা কৰি থাকে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। धन्यवाद। तो ये कला महोत्सव जो हो रहा है ये गुवाहाटी में श्री माधवराव श्रीमंत कला केंद्र उसमें हो रहा है शाम को 3:30। विश्वास जे तेखतসকলে कलिंग भारती फाउंडेशने जो पदक्षेप लैसे সেইটো निश्चय ভাল হ'ব, কিয় কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইকেইখন ষ্টেটৰ কালচাৰটো জনাটো, বাহিৰৰ দিশতো জনাটো মানে দৰকাৰী। আৰু বিহুটো বাৰু জানেই আজিকালি বহুতে, যিহেতু বাহিৰলৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈ থাকে, কিন্তু বহুত এনেকুৱা নাচ আছে বা কালচাৰেল হেৰিটেজৰ ওপৰত কিছুমান কথা আছে যোনখিনি বাহিৰৰ মানুহে নাজানে। সেইখিনি তেখেতসকলে এইটো পদক্ষেপ লৈছে যে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে বা এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ বা বাহিৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ সকলোৱে যদি সহযোগ কৰে ভাল লাগিব। আৰু কাইলৈ যোনটো কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম পাতিছে মাধৱদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়াম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত, আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কাইলৈ আহিবলৈ, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে ভাল পাব আপোনালোকে। ধন্যবাদ।